Guten Tag, kuliah. Tetap Ya. Ya. Hmm. nilainya turun terus ya. Ya, untuk yang minggu lalu, sebentar, saya buka lagi. Ini Bulia salah di bagian 6, bagian terakhir yang membuat kalimat, lalu, nah, ya, banyak kesalahannya yang dibuat kalimat ya, dan perubahannya. Ada yang, Selalu tiap nyusun kalimat selalu beli dapat bener. iya, nggak apa-apa. Nanti boleh berlatih lagi mungkin membuat kalimat sendiri, nanti saya bisa bantu koreksi. Gitu ya. Minggu ini silakan dibuka buku kursku halaman 126 ya. Oke, dia ke gefällt mir. Saya suka jaketnya. Nah, ini nomor 1A ada di Verabredung, janji temu, sehen Sie den Comic an. Lihat komiknya, welche Aussage passt wo? Pernyataan mana yang cocok di mana? Ordnen Sie zu und vergleichen Sie. Cocokkan dan bandingkan. Jadi ini ada 10 pernyataan dan ada 6, oh, berapa gambar ini? 8 gambar. Yang cocok dengan pernyataannya yang mana aja berarti boleh dilihat dulu. 6 ada yang slash ya. Ya, saya suka jaketnya. Iya, Perasaan barnya bukan jaket, kaos jatuhnya. baju yang dicoba. Oh iya ya, Kaos. kaos. Ya, dilihat pernyataan yang di bawahnya saja. Berarti F mungkin F. karena Hmm, setelah baju hijau itu mereka ada percakapan. setelah baju hijau ada percakapan F. Ah, so ya. Ini jadi melihat kan berarti gambarnya ada 8. Nah, apa namanya? Ini mengurutkan. Diisi yang bulat-bulat di atas seperti contoh yang gambar A itu nomor 2. Ich freue mich auf heute Abend. Was sehe ich nur an? Aku menantikan malam ini. Apa yang akan saya kenakan? Lalu berarti kalau nomor gambar B, C, sampai H itu merujuk ke nomor berapa aja. Gitu ya. Ya. Eh, nomor 1 E, Nomor satu E, un moment. Satu E, one point and oh, hoffentlich finde ich hier etwas. Nine, karena hoffentlich finde ich hier etwas artinya adalah saya harap saya menemukan sesuatu di sini. Sedangkan kalau gambar E, dia sudah transaksi. Oke, D. Yang D untuk nomor Bajunya nomor 1 satu D, bentar di ya. bajunya ada harga Mm-mm, betul. Tapi baju kalau merahnya ada harga ada harga, label 119. betul. Nah, tapi untuk yang harga itu yang E. Jadi nomor satu yang E, bukan yang nomor 5. Karena kan berarti dia si perempuan ini sudah bertransaksi
yang diasumsikan membeli dress 119 euro ini. Gitu ya. Ya. Oke, lalu nah, jadi kalau yang gambar D itu nomor 7. Kenapa nomor 7? Karena nomor 7 artinya itu indah sekali dan mahal. Sudahlah, aku akan membelinya. Makanya di gambar E, dia sudah membayar. Nah, Nomor 7 berarti E. D, 7D, kalau yang E itu 1. Tapi ini di Mm, 7D. Iya, Tapi D ini ada 2. iya. Nah, tapi yang di sampingnya itu yang D, apa namanya, beda situasi. Ini ada garis putus-putus di tengah. Hmm, Makanya dia per bubble masih ada. Yang satu bubble sama itu gambar C. 8C, eh, gambar C, jawabannya itu nomor 5. Hoffentlich finde ich hier etwas. Kenapa? Karena mereka berdua sama-sama, yang perempuan mau menuju tempat belanja, yang laki-laki juga lagi naik eskalator yang diasumsikan dia mau belanja juga. Jadi mereka berharap bisa menemukan sesuatu di sini. Ya, berarti mana lagi yang belum? Gambar B yang perempuan berkaca itu adalah nomor B. 4. 4. And moment. The t-shirt kaosnya jelek, terlalu longgar dan terlalu panjang. Aku harus pergi berbelanja. Yang panjang berarti oke, iya bisa. Yang 4 ya betul. Lalu kalau yang perempuannya yang lagi ngaca itu pernyataan nomor Perempuannya support. untuk yang gambar B yang perempuan itu pernyataan nomor 9. Der Rock ist zu kurz und die Hose ist zu eng. Roknya terlalu pendek dan celananya terlalu ketat. Berarti B ada 2 jawaban. Iya, itu di B kan ada 2 buletan di atasnya yang putih-putih, itu diisi angka. Yang perempuan angka 9, yang laki-laki angka 4. Das Hemd is sehr good. Ini yang nomor 3 Nomor D. nomor 3 D tapi yang laki-lakinya. Ya, kalau yang perempuannya itu angka 7. Oke. Ya. Lalu mana lagi yang belum? F sama GH. F, G, H. Oke. Iya, yang F yang mana? FGH. Yang F dulu, boleh. Yang F nomor 8. F nomor 8. Bukan. Tapi F itu yang nomor 6. Oh, halo, was Mas Duden here?
gitu. Jadi mereka ceritanya tiba-tiba ketemu gitu ya. Jadi 6. Baru nomor yang gambar G itu yang si perempuan, bubble-nya yang perempuan itu nomor 8. Super t-shirt karena di sini dia yang menunjuk. Baru yang nomor 10 itu yang laki-lakinya ya. Yang gambar hanya nggak ada ya? Gambar Nggak ada bubble. iya, gambar H nggak ada. Gambar H dia lagi pesta ya. Oke. Nah, sekarang yang bagian B, Hören Sie zwei Gespräche. Welches Gespräch passt zu der Geschichte? Eins oder zwei. Dengarkan dua percakapan. Percakapan mana yang sesuai dengan cerita? Apakah yang percakapan satu atau dua? Ini mengacu ke yang komik berarti ya, dan 1A kira audionya. One moment. 46. Ini yang audio pertama dulu ya. 46. Oke, sebentar. Saya izin off cam biar lebih stabil. Ya, akan disimak. Gespräch 1. Hallo Hanna, hallo Felix, alles klar? Hallo Lena. Ja, alles klar. Die Party ist toll. Ja, danke für die Einladung. Wow, Hanna, das Kleid ist echt schön. Danke. Es ist ganz neu. Oke, satu kali lagi atau Das Kleid, ya, one moment. Berarti kita lanjut ke yang 47-nya dulu ya, Gespräch 2. Lalu bandingkan isinya. Gespräch 2. Hallo Hanna, hallo Felix, alles klar? Hallo Lena. Ja, alles klar. Die Party ist toll. Ja, danke für die Einladung. Oh, dein T-Shirt. Neu? Das sieht schon etwas alt aus, oder? Ja, stimmt. Ich war extra noch einkaufen. Ein neues T-Shirt. Es ist da hinten in der Tüte. Aber das T-Shirt muss warten. Felix und ich wollen tanzen. Ach so, na dann, viel Spaß. Oke. der Anzug in der Juni. Kenapa? Kayak suasana in the school. Suasananya. Iya. Dan yang Gespräch 2 dia cocok dengan 1A ini ya. Sama tadi dia menyebutkan neue T-shirt ya. Dan terakhir dia bilang dia mau apa namanya? Dia mau menari bersama. Sesuai dengan gambar yang komik paling terakhir itu sedang menari. Oke? Jadi jawabannya adalah Gespräch 2. Lalu bagian 2A ini adalah Welche Kleidung tragen Sie one oder wo? Sammeln Sie Wörter aus 1A und ergänzen Sie mit dem Wörterbuch. Erzählen Sie dann. Pakaian apa yang kamu kenakan? Kapan dan di mana? Kumpulkan kata-kata dari 1A dan lengkapi dengan kamus. Kemudian ceritakan kisahnya. Ini ada 4. Beim Ausgehen, ketika pergi keluar, menggunakan das Kleid. Das Kleid itu dress. Lalu kalau zu Hause di rumah pakai pullover. Pullover itu sweater. Lalu kalau bei der Arbeit atau Uni oder Schule itu pakai der Anzug. Der Anzug itu adalah setelan jas. Jadi kalau misalnya di tempat kerja, di universitas atau di sekolah memakai
jas. Beim Sport, saat berolahraga, memakai die Sportschuhe atau sepatu olahraga. Contohnya, bei der Arbeit trage ich meistens einen Anzug, aber keine Krawatte. Di tempat kerja, saya biasanya mengenakan setelan jas, tapi tidak berdasi. Nah, jadi Budia silakan membuat yang kira-kira yang dipakai di rumah, di luar, lalu saat bekerja atau saat sekolah atau saat ke kampus dan saat berolahraga. Dan dibuat dalam bentuk kalimat seperti contoh ya.
Frau. Oke. Boleh dituliskan. Sebentar. Dibacakan mungkin. Nanti ya. Beim Ausgehen trage ich das Kleid und Rutterskau. Brutal. Rutterskau. Shawl merah. Shawl merah. Oh, router shawl. Shawl. Router shawl. Oke. Ya, Rifti, undang. Bei der Zuhaus trage ich der Pullover und Baumwollhaus. Zu Hause trage ich Der Pullover und Baumwollhaus. Pullover und noch einmal yang terakhir bau apa? Baumwollhaus. Baum. Nah, kata Kenapa kuliah? Baumwollhaus. Baumwollhaus itu Celana katun. celana katun. Oh, celana katun. Ya. Oke. Lalu? Baumwollhaus. Bei der Arbeit trage ich meistens der Anzug, das Webhand und den schwarzen Rock. Schwarzen rok hitam, kemeja putih dan jas. Ya, lalu yang terakhir beim Sport trage ich Wenn ich beim Sport trage ich die Sportschuhe und eine Jacke. Die Sportschuhe und eine Jacke. eine Jacke. Ya, richtig. Seperti itu ya. Membuat kalimatnya. Dan sekarang yang 2B, welche Wörter sind in anderen Sprachen ähnlich oder gleich? Sama sih. Kata-kata apa saja yang mirip atau sama dalam bahasa lain? Ini contohnya t-shirt. T-shirt sama kaos ya, sama seperti bahasa Inggris. Lalu kira-kira apa lagi? Haus. Kenapa? Haus. Haus. Tulisannya H-O-S-E maksudnya. Hose. Beda. Iya. Yang sama lagi itu jeans ya, celana jeans. Lalu kira-kira shawl. Shawl beda penulisan tapi mirip. Lalu selain shawl apalagi kira-kira? Hood. Hood itu topi. Mirip dengan bahasa Inggris hat. Iya. Lalu kira-kira apalagi? Hemd ya. Kemeja. Of English hem. Ya. Oke, lalu kira-kira ada apa lagi? Dan rok. Rok kalau miripnya dengan bahasa Indonesia ya. Kalau of English kan dia skirt, tapi kalau of Indonesia kan dia rok tanpa C. Nah. Oke.
sudah ditulis Bu Lia? Yang mirip-mirip Apalagi yang mirip-mirip? rok aja, rok Ya, sama jeans, jeans, hem, hem, ya, dan hood. Ada 5 yang mirip ya. kemiripan pengucapan ya. Pengucapan atau kalimat. Sprechen ahli itu apa? Sprechen ahli itu yang apa namanya? Mirip. Yang mirip atau sama. Ähnlich itu yang yang ähnlich itu yang sama. Kalau gleich itu yang mirip. Oh, Entschuldigung. Gleich itu yang sama, ähnlich itu yang serupa. Oh, terbalik Bu Lia, Entschuldigung. Ähnlich yang serupa. Kalau gleich sama, ya. Oke, ada 5. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Saya selalu terjebaknya yang untuk perubahan kata dan kalimat. Oke, kan problem. Lalu salahnya di situ. Sekarang kita lanjut dulu ke halaman 128. Nah, di halaman 128 sebelum mulai mengerjakan latihan, saya mau menjelaskan mengenai materi dulu ya. Materi dilihat di halaman 128 di dalam kotak oranye yang ada tulisan Welsher dan Dieser. Saya mau bahas dari Welsher-nya dulu. Welsher itu merupakan interrogatif artikel. Ya. Interrogatif artikel itu digunakan untuk menanyakan kata benda yang memiliki bestimmter dan unbestimmter artikel. Lalu, interrogatif artikel mengalami perubahan, ya, terdeklinasi sama seperti bestimmter dan unbestimmter artikel. Interrogatif artikel dalam bahasa Jerman itu setidaknya ada 2. Yang pertama itu Welsh. Sebentar, sambil saya bantu tulis aja. One moment ya. Ini biasanya. Ada Welsh dan was für ein. Kita bahas dulu dari Welsh ya. Jadi Welsh ini digunakan untuk menanyakan suatu pilihan terhadap kata benda yang memiliki bestimmter artikel atau yang sudah jelas. Jadi contohnya. Boleh sambil dicatat ya. Sambil saya jelaskan ya. Jadi tadi Welsh itu digunakan menanyakan pilihan terhadap kata benda yang memiliki bestimmter artikel. Contoh Welsches Kleid soll ich anziehen? Das rote oder das blau? Pakaian mana yang harus aku pakai? Yang merah atau biru? Welsh di sini berubah jadi Welshes. Kenapa jadi Welshes? Karena ada kata benda Clyde setelahnya. Clyde memiliki artikel das. Gitu. Lalu, kalau misalnya
Contoh lain, welche Wochenarbeitszeit haben Sie? Berapa jam Anda bekerja dalam seminggu? Nah, ini Welsh berubah jadi welche karena ada kata benda Wochenarbeitszeit yang memiliki artikel die. Oke. Ini saya berikan lagi catatannya. Dan sekalian bentuknya ya. Bentuk deklinasi dari Welsh ya. Nah ini terakhir ada saya kirimkan bentuk deklinasi dari Welsh berdasarkan 4 kasus. Boleh silakan dicatat dulu, kalau sudah baru kita lanjutkan ya. Di screenshot aja dulu, Frau. Ya, boleh di screenshot dulu lalu dibaca dan kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya. Dipahami dulu mengenai Welsh. Welsh itu adalah bentuk awalnya. Dia bisa berubah jadi Welshia, Welshes, dan Welsher. Itu berdasarkan kasus yang mengikutinya. Gitu. Tapi fungsinya digunakan untuk menanyakan suatu pilihan terhadap kata benda yang memiliki bestimmter artikel. Seperti itu. Oh, jadi berubahnya tuh kalau misalkan ada di depannya das, di atau der, berubah jadi Welsh-nya tuh. Iya, betul. Seperti contohnya, Welsches Kleid soll ich anziehen, das rote oder das blau. Ya, kita lihat kalimat yang itu. Ya, ini kan Welsh ya, berubah jadi Welshes. Kenapa jadi Welshes? Karena setelahnya itu ada Clyde. Clyde-nya, artikel dari Clyde itu das. Ya, makanya dia berubah jadi Welshes. Lalu coba kita lihat lagi di yang nomor 3, Welche Wochenarbeitszeit haben Sie? Berapa jam Anda bekerja dalam seminggu? Nah, ini Welsh-nya berubah jadi Welsche. Kenapa jadi Welsche? Karena ada kata benda Wochenarbeitszeit. Ini artikelnya di, makanya dia jadi Welsche. Artikel dari Wohan, Ya, Arbeitszeit. Wochenarbeitszeit. Lalu nanti kalau misal dia jadinya maskulin, dia nanti akan berubah jadi Welsher. Gitu. Contoh apa ya yang artikelnya maskulin and Welsher, Welsher Rock soll ich anziehen. Sebentar, saya tulis di kolom chat. Ini
Welcher, ya. Welcher Rock soll ich anziehen, das schwarz oder das blau? Di sini Welsh-nya berubah jadi Welsher karena ada kata benda rock. Rock artikelnya adalah der rock. Seperti itu ya. Oke. Nah, lalu Welsh juga bisa juga digunakan untuk awal preposisi gitu ya. Dan genetif. Ini seperti contoh yang an welcher Uni studiers du, universitas mana kamu kuliah? Ya, di universitas mana kamu kuliah? An adalah preposisi dari kasus datif. Ya, lalu Welsh dia berubah jadi Welsher karena ada preposisi an. Ya. Dan uni artikelnya adalah di, makanya dari Welsh berubah juga jadi Welsher. Lihat di bagian datif bentuk feminin, kasus feminin. Iya, bentuk feminin dari kasus datif. Welsher. Lalu kalau yang satunya lagi, für welches Auto interessieren Sie sich? Mobil mana yang Anda tertarik? Für itu adalah preposisi dari kasus akusatif. Ya, lalu ada auto, auto artikelnya adalah das, ya, maka dia berubah karena ada akusatif dan das netral, dia Welsh berubah jadi Welshes. Seperti itu. Alles klar? Banyak yang berubahnya ya. Ini masuknya ke datif apa genetatif, maskulin apa Iya, apa feminim. betul. Untuk penjelas sebentar, mana ya bukunya? Namanya. Sebentar. Jadi memang perhatikan di kasusnya saja, ya, untuk perubahan Welsh-nya ini, ya. Kapan dia pakai Welsher, Welshen, Welsham, dan Welshes. Nah, untuk penjelasan dari setiap kasus itu bisa Bulia lihat di buku yang biasa, yang yang buku putih yang ini, di halaman 91 sampai di halaman 106. Itu ada contoh, itu ada pengertian beserta contoh, ya, penjelasannya dari kasus nominatif, akusatif, datif, dan genetif.
Bisa saya lanjutkan penjelasannya? Ya, Frau. Oke. Nah, ini kalau yang perubahan Welsh ya. Sekarang di buku itu ada lagi di sampingnya deezer ya. Deezer itu merupakan demonstratif artikel. One moment. Nah, demonstratif artikel ya. Ini digunakan untuk memberikan penekanan terhadap sesuatu atau memperlihatkan sesuatu menjadi lebih jelas. Demonstratif artikel ini harus selalu berdampingan dengan kata benda yang memiliki base term terartikel. Deklinasinya juga mengikuti base term terartikel. Ya. Ini contoh this. Yang deezer itu awal bentuk infinitifnya adalah this. Ya, ini sebentar saya tuliskan juga. Moment. Ini dia. Oke. Contoh kalimat. Contoh lainnya. Oke. Ya, contoh kalimat Nimm dieses Buch. Jenes Buch ist ziemlich langweilig. Ambil buku ini. Buku yang di sana agak membosankan. Di sini this berubah jadi dieses karena ada ada buh dan ini bermakna menunjukkan ya Entschuldigung. Jadi this berubah jadi dieses karena ada buh. Buh artikelnya adalah das ya. Jadi dia dieses Buch. Nah, lalu maknanya ini untuk menunjukkan buku yang dekat dengan posisi si pembicara. Gitu. Jadi kalau yang jenes Buch ist ziemlich langweilig, buku yang di sana agak membosankan. Itu untuk menjelaskan bahwa buku yang jenes Buch ini tidak dekat posisinya dengan si pembicara. Lalu contoh lainnya, dieses Buch kostet 20 Euro. Jenes ist wesentlich teuer. Buku ini harganya 20 euro. Yang lain harganya jauh lebih mahal. Sama berubah jadi dieses karena kata bendanya adalah buh, dia netral. Gitu ya. Buku yang ini harganya 20 euro. Ini menunjukkan kalau posisi buku yang 20 euro ini dekat dengan si pembicara. Sedangkan kalau yang jenes is wesentlich teuer, yang lain harganya jauh lebih mahal. Itu menunjukkan posisi buku tidak dekat dengan si pembicara. Ya, sebentar, ini saya berikan juga deklinasinya. Ini perubahan this dalam berbagai kasus. Gitu ya. Boleh dipahami dulu. Nanti kalau sudah kita lanjutkan penjelasannya yang ada di buku kurs. Nah, kalau hubungannya Welsh dengan this, itu kalau Welsh-nya untuk yang bertanya,
Lalu this-nya itu untuk jawabannya ya. Boleh silakan dipahami dulu. Nanti kalau sudah langsung kita lanjutkan. Silakan juga kalau ada pertanyaan ya. Ada kata benda lain telah hati kebaikan. This
Oke, kalau ada pertanyaan dia, tahu masih mencatat? Masih mencatat, Prof. Yang masih nomor 2. Masih nomor 2, oke. Boleh, Tahun. ya? Untuk Oke. Boleh dicatat dulu, nanti kalau sudah bilang ya, biar saya lanjutkan. ya, Prof.
Kalau nulisnya misalkan nanti Frau setelah kelasnya selesai, takutnya nunggu saya lama Ya, nulis malah materi tertinggal. nggak apa-apa. Cuman apakah ada pertanyaan terkait Welshire, Welsham, dan Bisa, Dises seperti itu? Mungkin Oh, harus diulang dibaca karena kan perubahan ini kan kayaknya iya. mengikutin perubahan Kasusnya. kayak personal pronoun aja, Ya, das atau kasusnya. der. Betul, dan mengikuti bentuk kasusnya ya. Selain melihat der di dasnya, lalu plural atau singular, dia juga melihat bentuk kasusnya. Oke? Jadi nanti silakan dipahami. Boleh baru nanti kalau besok ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut materi ya. Ini yang Kursbu halaman 128. Ich brauche neue Kleidung. Aku butuh baju baru. 3a, wo kaufen Sie Kleidung, vergleichen Sie im Kurs. Di mana Anda membeli pakaian, bandingkan. Ya, jadi bandingkannya nanti dengan yang 3b. Ya, jadi ini di 3a ada im Kleidergeschäft. Di toko, ya di toko, lalu im internet, di internet berarti belanja online, auf dem Markt, di pasar, im Kaufhaus, di Toserba, lalu kalau im second hand Laden, itu di toko barang bekas, thrifting. Ya, thrifting. Kleidergeschäft, toko pakaian. Jadi di mana kita membelinya? Kaufhaus yang department store. Jadi di mana, Bu Lia? Yang pilihannya, Ya, kebiasaan sehari-hari kita atau gimana? biasanya beli bajunya di mana? Gitu saja. Hmm, kemarin selama COVID karena jarang keluar, lebih banyaknya ke online sampai sekarang. Oke. So, internet ya. Lalu kalau yang 3B sekarang Horensi das Gespräch, dengarkan percakapan wo will Andreas Kleidung kaufen, di mana Andreas membeli pakaian. Oke, silakan disimak. Saya izin off-cam biar stabil. Mensch, ich brauche echt was Neues zum Anziehen. Schau doch mal im Internet unter www.topanziehen.de. Da gibt's super Sachen. Gut, dann mache ich das gleich mal. www.topanziehen.de. Gut. Herren. Oh, echt cool. Ya. Internet. Online. Online, betul. Jadi sama ya, Bu Lia dengan Andreas sama-sama suka membeli online. Kalau Andreas dia biasa membeli di www.topanziehen.de. Oke. Sekarang yang 3C, couldn't see weiter und notieren Sie where finden was good. Ya, ini sama, kita lanjut mendengarkan percakapan, lalu mencatat where findet was good, siapa yang menyukai apa ya. Jadi nanti Andreas sukanya apa, lalu si Yana sukanya apa. Oke, and moment.
Habe ich doch gesagt. Hier, dieses T-Shirt ist doch total schön. Welches? Das T-Shirt ganz rechts in schwarz. Ja, stimmt. Das ist ganz gut. Und wie wäre dieses Hemd hier? Das sieht doch toll aus. Also wirklich nicht. Das ist ja schrecklich. Also, ich find's gut. Aber hier, schau mal, der Pullover ist doch toll. Welcher? Dieser hier. Der? Blau, Rot, Grün? Nee, der ist viel zu bunt. Das mag ich nicht. Ja, ja, du magst immer nur schwarz oder grau. Ja, warum nicht? Wow, hier diese Hose. Super, oder? Also, ich weiß nicht. Die ist ja auch wieder schwarz. Das finde ich echt langweilig. Geh mal weiter runter. Hier, schau mal, die Jeans. Die sieht gut aus. Welche meinst du? Diese hier? Nee, die mag ich überhaupt nicht. Hose, Pulli, T-Shirt. Was suchst du eigentlich? Ach, keine Ahnung. Ich brauche einfach mal wieder was Neues. Ich meine, irgendwas Cooles. Oke, noch einmal. Ja. Oke, sebentar ya. Silakan. Hab ich doch gesagt. Hier, dieses T-Shirt ist doch total schön. Welches? Das T-Shirt ganz rechts in schwarz. Ja, stimmt. Das ist ganz gut. Und wie wäre dieses Hemd hier? Das sieht doch toll aus. Also wirklich nicht. Das ist ja schrecklich. Also, ich find's gut. Aber hier, schau mal, der Pullover ist doch toll. Welcher? Dieser hier. Der? Blau, Rot, Grün? Nee, der ist viel zu bunt. Das mag ich nicht. Ja, ja, du magst immer nur schwarz oder grau. Ja, warum nicht? Wow, hier diese Hose. Super, oder? Also, ich weiß nicht. Die ist ja auch wieder schwarz. Das finde ich echt langweilig. Geh mal weiter runter. Hier, schau mal, die Jeans. Die sieht gut aus. Welche meinst du? Diese hier? Nee, die mag ich überhaupt nicht. Hose, Pulli, T-Shirt. Was suchst du eigentlich? Ach, keine Ahnung. Ich brauche einfach mal wieder was Neues. Ich meine, irgendwas Cooles. Oke, noch einmal. Order sudah ketangkap. Bahas aja, Pro, bingung. Eh, Jadi, Jadi ini percakapannya tentang apa namanya outfitnya ya yang mereka inginkan, yang mereka mau. Ya, masing-masing memilih 3 outfit ya. Nah, tadi di percakapannya itu mereka saling saling memberikan komentar terkait yang mereka pilih gitu. Terkait baju, celana dan lain-lain yang sesuai selera mereka gitu. Nah, ini jadi Andreas ya. Oh, sebentar. Jadi tadi isi dialognya itu mereka ngomongin kaos ya. Andreas dan Yana sama-sama memilih das t-shirt warna hitam ya. Lalu Andreas juga memilih hem meja ya, das Hemd dan die Hose. Die Hose-nya juga warna hitam. Lalu kalau Yana selain das t-shirt warna hitam, dia juga memilih der Pullover. Pullover tadi disebutnya di audio itu pulli ya. Dan di jeans. Untuk warna tidak di-mention lagi. Oke. Andrea selain hem, t-shirt, apa lagi, Pro? Andreas das T-shirt schwarz, lalu das Hemd, dan die Hose schwarz. Horse celana. Iya, Hose celana, betul.
Schwarz juga. Iya, schwarz juga hitam. Dan Schwarz ya. iya, kalau Yana sama das T-shirt schwarz, lalu der pullover dan die jeans. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan yang Huren 3D. Huren Sie das Ende des Gesprächs? Was bestellt Andreas? Dengarkan akhir percakapan apa yang dipesan oleh Andreas. Ein Moment. 50 ya. Oke. Sieh mal, der Mantel ist doch toll, oder? Welcher Mantel? Na, dieser hier. Findest du? Also, ich finde diese Jacke hier viel besser. Welche Jacke meinst du? Diese? Nein, die ist nicht schön. Ach, Andreas, du findest echt gar nichts schön. Quatsch, schau mal. Wie findest du diesen Hut hier? Der ist super. Und dann brauche ich noch ein T-Shirt in schwarz. So, Hut und T-Shirt in den Warenkorb und zur Kasse gehen. Fertig. Ya, sudah menangkap memesan apa dia di akhir percakapan? Atau sekali lagi, Ini hurunnya untuk apa sih, Prof? ini hurennya untuk jawab yang 3D. Untuk menjawab yang was bestellt Andreas. Apa yang dipesan Andreas? Ya, Ya, Prof. nah einmal. Ya, Prof. Oke. Sieh mal, der Mantel ist doch toll, oder? Welcher Mantel? Na, dieser hier. Findest du? Also, ich finde diese Jacke hier viel besser. Welche Jacke meinst du? Diese? Nein, die ist nicht schön. Ach, Andreas, du findest echt gar nichts schön. Quatsch, schau mal. Wie findest du diesen Hut hier? Der ist super. Und dann brauche ich noch ein T-Shirt in schwarz. So, Hut und T-Shirt in den Warenkorb und zur Kasse gehen. Fertig. Ya, Jacke ein brownish T-shirt. T-shirtnya betul, tapi yang satunya bukan Jacke, melainkan Hood. Jadi dia einen Hut und ein T-shirt in schwarz. Topi kah? Iya, topi. Nah, jadi tadi percakapannya adalah sieh mal, der Mantel ist doch toll, oder? Lihat, mantel itu bagus sekali, bukan? Welcher Mantel? Mantel yang mana? Nah, dieser hier. Nah, yang ini. Findest du? Menurutmu begitu? Also, ich finde diese Jacke hier viel besser. Menurutku, jaket ini jauh lebih bagus. Welche Jacke meinst du? Diese? Nein, die ist nicht schön. Jaket yang mana yang kamu maksud? Yang ini? Tidak, itu tidak bagus. Andreas, du findest echt gar nicht schön. Andreas, kau benar-benar tidak menemukan sesuatu yang bagus. Quatsch, omong kosong. Schau mal, lihat. Wie findest du diesen Hut hier? Bagaimana menurutmu topi ini? Der ist super. Ini bagus. Und dann brauche ich noch ein T-shirt in schwarz. Jadi, tambahkan topi dan kaos ke keranjang und dann brauche ich noch ein T-shirt in schwarz dan aku butuh kaos berwarna hitam. So, Hut und T-shirt in den Warenkorb und zur Kasse gehen. Jadi, tambahkan topi dan kaos hitam ke keranjang belanja Anda dan pergilah ke kasir. Fertig, selesai. Gitu ya. Jadi, yang dibeli oleh Andreas itu einen Hut und ein T-shirt in schwarz. Ya. Lalu sekarang yang 4A di Anscheidung.
keputusan. Lesen Sie das Gespräch und ergänzen Sie die Regel. Bacalah percakapan dan lengkapi aturannya. Lengkapi, yang disuruh dilengkapi itu adalah yang kotak oranye di sebelah kanan percakapan 4A, ya. Itu diisi bentuk Welshire, bentuk dieser-nya dari kasus nominatif dan akusatif berdasarkan der, di, dan di. Oke, boleh dibaca dulu ininya, dialognya. Nanti saya bantu artikan. Sheikh Mal, der Mantel ist doch toll, oder? Welser Mantel. Berarti ini yang diisi Welser Mantel ya. Welser Mantel. Nah, dieser hier. Findest du? Also ich finde, dies Jacke hier daneben viel besser. Welche Jacke meinst du? Diese? Nein, die ist nicht schön. Ah, Andreas, du findest echt gar nicht schön. Quatsch. Schau mal, wie findest du diesen Hut hier? Der ist super. Und dann brauche ich noch ein T-Shirt in schwarz. Oke, jadi Der Mantel ya, nominasinya Walser. Welshire, betul. Lalu yang sebelahnya di Disesnya jadi dise. Diser, jadi diser. Karena lihat dari yang mantel, yang Welshire mantel, lalu jawabannya, nah, diser here. Gitu. Oke? Ya. Lalu kalau yang akusatif, itu Welshire jawabannya adalah di Diese. Diesen dengan N. Diesen. Mm-mm. Das Kleid was. Kalau udah slide sudah diisi, yang diake im akusatif, bentuknya well, Diese Welsh sama diese. Iya, betul. Welsh dan diese. Oke. Jadi jawabannya yang nominatif itu Welshire, dieser, lalu akusatif yang paling atas itu diesen, dan yang deretannya diake itu Welsh dan diese. Oke. Jadi arti dari kalimat jadi ini mah nyari sendiri ya, disernya mah. Welshire, diesen, akusatifnya. Akusatif Welshire, jawabannya diesen. Lalu kalau yang diake itu Welsh dan diese. Ya. Iya, Frau. Oke, jadi arti percakapannya sih mal, der Mantel ist doch toll, oder? Lihat, mantel itu bagus sekali, bukan? Welcher mantel? Mantel yang mana? Nah, dieser hier, yang ini. Findest du? Also, ich finde diese Jacke hier daneben viel besser. Menurutmu bagus? Menurut saya, jaket yang di sebelahnya jauh lebih bagus. Welche Jacke meinst du? Diese? Nein, die ist nicht schön. Jaket mana yang kamu maksud? Yang ini? Tidak, itu tidak bagus. Ah, Andreas, du findest echt gar nicht schön. Andreas, kau benar-benar tidak berpikir ada yang bagus? Quatsch, omong kosong. Schau mal. We findest du diesen Hut hier, der ist super. Und dann brauche ich noch ein T-Shirt in schwarz. Lihat, bagaimana menurutmu topi ini? Bagus sekali. Dan kemudian aku butuh kaos berwarna hitam. Gitu ya. Ini diperhatikan lagi bentuk-bentuk perubahannya dalam kasus nominatif dan akusatif. Gitu ya. Sekarang 4B. Nah, 4B itu variieren Sie das Gespräch von 4A. Variasikan percakapan dari 4A.
Jadi membuat lagi percakapan seperti contoh 4A, tapi ini silakan dipilih apa namanya pakaiannya yang di bawah. Ini ada dari Dusk Light, The Rock, sampai di Mutse. Di Mutse itu adalah Benny ya, topi apa namanya topi kupluk ya. Oke, silakan dibuat dalam bentuk percakapan seperti 4A. Jangan lupa penggunaan well share, deser ya. Silakan. Tolong ditulis ya, biar nanti saya lebih mudah mengoreksinya. 10 menit cukup membuat dialognya. Dialog pendek saja. Pemilihan kan, pemilihan. Bebas menggunakan gambar-gambar yang ada di 4B ini ya. Contoh. Lalu contoh dialognya seperti yang 4A. Dan ditulis bentuk dialognya lalu dikirimkan ke saya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah nanti boleh langsung bilang biar dibahas ya. Mirip seperti ini atau bebas? Apanya? Tes. Unstable. Halo, Bulia, tes. Tes. Suara saya sudah jelas. Oke. Ini kalimat Kenapa? Bulia boleh bebas kan, diulangi? Prof? Iya, kalimatnya bebas. Yang penting perhatikan penggunaan ininya ya, interrogatif dan demonstratif. Sinyal saya jelek, maaf. Bulianya nggak bergerak. Bulia, saya chat ke WA karena di sini tidak stabil. Ya, saya takut suara saya terputus. Oke, jadi membuat dialog pendek, bebas ya. Silakan contohnya lihat di yang dialog 4A. Oke, tapi perhatikan penggunaan interrogatif dan demonstratif artikelnya ya. Jadi penggunaan Welshire, Welshire, Welshes, diese, dieser, dieses itu diperhatikan. Oke, alles klar? Atau masih bingung? Dan nanti tolong ditulis ya hasil dialognya. Boleh diketik di chat ataupun ditulis tangan dan difotokan.
Halo, tes. Halo, tes. Apa suara saya terdengar, Bu Lia? Karena Terdengar, Prof. putus-putus banget. Oh, oke. Dan sudah paham mengenai tugasnya ya? Saya sudah jelaskan di WhatsApp. Ya. Cuma belum paham ini. Heeh. Saya ngetik sendiri lewat dilihat dari kamus, ternyata yang munculnya nggak ada welsel-welsel di seran. Oke, berarti Saya apa yang aku pakai gaun putih atau hitam, tapi saya lebih suka gaun warna putih dan hitam. oke. Itu juga sangat bagus. Pas saya ketik di sini nggak ada welsel atau dis. Oke, kalau begitu untuk saat ini boleh ini kan di Ada buku. Di buku ini kan ada yang warnanya abu-abu ya, kayak contoh Der Mantel, Welscher Mantel, Dieser, Disejake, Welsejake, seperti itu. Ya, itu saja yang Bulia rubah. Tapi bentuk kalimatnya silakan ikuti saja, tapi yang warnanya abu-abu. Oh, cuma ngerubah aja. Ya, dirubah dulu saja itunya ya, berdasarkan der didas, gitunya ya. Tadinya mau bikin keluarnya lain, masih Ya. nyontek lagi. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar nanti lebih memudahkan dulu ya, karena yang penting sudah menangkap. Das Kleid of tall order. Ya. Ini pokoknya dilihat saja sampai di paling bawah ya, sampai yang di Ein T-shirt in Schwarz. Welser Kleid dan Ya. Yang itu-itunya saja yang jadi diganti. ganti-gantinya aja ya. Ya, ganti bajunya dan berubah juga nanti apa namanya? Welsh-nya, bentuk interrogatif yang materi pokok artikelnya. yang di Oke. Dan nanti di mana das Kleid diketik ya? Iya, diketik atau ditulis tangan dan difotokan juga nggak apa-apa. Ya. Karena yang penting adalah sudah memahami konsep dari interrogatif dan demonstratifnya. Kalau untuk variasi dialog itu masih bisa dipelajari sambil berjalan, gitu ya. Dan sekarang saya izin off cam dulu karena sinyalnya tidak stabil ya. Oke, silakan dibuat dulu. Masih ada 10 menit, nanti kalau jam 6 pas belum selesai, kan problem jadi PR ya.
Diese. Finde. Finde. This is there. There. He. There. Is.
Station. Oke, karena sudah jam 6, nanti hasilnya boleh dikirimkan via WA ya, Bu Lia. Ja, Frau. Oke, vielen Dank für heute, dan saya mohon maaf karena kondisi sinyal yang kurang stabil ya. Kita lanjutkan besok. Auf Frau. Wiedersehen.